भाउज अरे तुम मन को डाक शुकुनी ना कौन कि तमचा लगी 4 दिन आनी फोन करछि फोन उठौना कि टंका मध्य पठौना अरे पाठ पढ़े न पारिबो विदेश काई पठौतलो तो तमचा फोन नहीं किछि नहीं भाई अरे तू केते बेले आसिलु आ घर भीतर को न जाई दांड द्वार ठिया आइछु अरे कौन है जी तुम रागुच कौन पाई रागबी नहीं आज को 4 दिन फोन ऊपर फोन कर चलसी फोन उठेबार नहीं कि टंका मध्य पठेबार नहीं अरे भाई हुए तो टंकाटा जोगाड़ करि पार नाहंती तू तो आम अभाव संसार कथा जानिछु मो मन कहूची भाई टंकाटा जोगाड़ करी तते निश्चिंत पठेई देबे अरे केबे पठेइबे पर मो कॉलेज तोड़ा खाई साला परे तू रागे ना भाई अरे रागिले कौन सब समस्यार समाधान हो जिवो जानिछु भाई बड़ो भाई ब्रेन ट्यूमर रोगीना देवर से काम करने को जाऊंट अरे केवल तते पाठ पढ़ा आम मान मुहरे टिके आहार दबाकू कर्तव्य सी कर किए अरे बड़ भाई तांको कर्तव्य करुचन हेले तू अरे तू केबे बड़ भाई को कथा चिंता करिचु आउ 2 मास भीतर जदि बड़ भाई मुंड ऑपरेशन न हुए से आउ बंचीबेनी से शुणिला परे आमे समस्ते भांगी पड़ी कहीं व्यस्त होचु ता भीतर मु डॉक्टर चाकरी पाई सकथि भाई को ऑपरेशन मु कर देबेनी भगवान करंतु तम तुंड सतुंड हो आ तमरी हाथ रे तम भाई भलो हे जानतु डॉक्टर हेले तो हेले मते लागु छे मो पाठ पढ़ा केने कंप्लीट हेई परिबोनी अरे किए कहला तो पाठ पढ़ा कंप्लीट हेई परिबोनी अरे तते तो पाठ पढ़े डाक्तर करी बोली मो जीवन तक मु बाजी लगे देछि केमिति पाठ पढ़िबी केमिति डॉक्टर हेबी कॉलेज फीस 50,000 हॉस्टल फीस 1.5 लाख हॉस्टल इंचार्ज कहचंती फीस टा डिपॉजिट न कले हॉस्टल रु रसी काट कर देबे ए परिस्थिति कोन करी भाई मु अरे तू व्यस्त काई होतु अरे तो बड़ भाई अछि ती रे तू आसीछु जते बेले तू टंकाटा साथी रे नै जिबो मालिक को बहुत नेउरा हो 2 लाख टका सुध पड़ी मो मुंडर ऑपरेशन करी बोली से टंकाटा अच्छी तू नहीं जा तू तो 2 मास पर डाक्टर हो पार तू से मो मुंडर ऑपरेशन कर देबो किंतु भाई राति अधरे मुंड को धरी तमे जो जंत्रणा अनुभव करूछ ऑपरेशन टा आगो होबा दरकार भाई अरे पगला मो मुंडर ऑपरेशन आज न हेले 2 मास पर हो हेले मो भाई रो भविष्यटा नष्ट हो गले से सारा जीवन बेकार हो जीवन मो मुंडर जंत्रणा को मो सही से जीवन हेले मो भाई रो भविष्यटा अंधकार हो उच्चबास होई परिबिनी उच्चबास होई परिबिनी एई तमे सुस्त हेले सिना तमे मन को मनुष्य करिबो हेले तम देह जदि एमिति खराब हो ताले काम करिबो केमिति आम मान को पेट को दान दबो केमिति आ एमन को मनुष्य करिबो केमिति केमिति तमे खटिबा को जीवो अरे अरे तमे व्यस्त काई होछ 2 मास रो 2 मास परे रोहन का डॉक्टर ही फेरी आस्तिबो सेतल को ता निज हाथ रे मो मुंडर ऑपरेशन कर दबो ए रोहन अरे तू किसी चिंता करना तू खाली मन दे पाठ पढ़ तोर जेते बेले जहा दरकार सब मु देबी तू केवल पाठ पढ़ी मन दे पाठ पढ़ी डाक्टर है स्वप्न को पूरण कर देख ए टंकाटा दे भाई तमे मो पई जति की त्याग करछो मु तम ऋण जीवन में केबे भी सुझी परिबिनी भाई पगला अरे दे धरे ए तमे एमती आटा करी कोन ठियाइछा एरे रोहन का केते बेलु आसिला नि केते जरूर आसिला से कोन दिटा खाई तब कि नहीं संदेह तो आ करी जा दिटा कर खाइ हां हां ठीक अछि भाई
आसीगले आम कॉलेज पढ़ुआ ब्रिलियंट स्टूडेंट एने कहबे भाई मो ପାଇଁ स्कूटी केबे आनिब जे मु कोन तो होई चारि थर मैट्रिक रे फेल है घरे बसिची मूर्ख बउठा तू तो नहले पंडित आनता ना कॉपी करी 10 मिनट उठी गलु तो एना फुटाणी बाहर भला हैला ए भाई ओ भाई केबे स्कूटी आनिबो जे आनिबो कोई के ए 6 मास हे गेलानी हेले ए पर्यंत आनु ना एडी भाई केबे आनिबो एडी भाई आकु कोन स्कूटी मानिबो तो परी अंड्री चंडी की गोटे बुलेट आनी देख दबा भला बुलेट धरिबु इच्छा बुरु पंचायत सारा गिरी गिरी आई बुलुतिबु भाई ताऊ जा देखिलो से केबे मो सते ना कुछ अरे तमे दी भाई ता संगरे न लागले तो तमर मानकर कोन भात हजम हुएनी ना बा हुएनी बदमाश कोठी कर अरे भाई तो लासिलानी ता भाई को खाଇବା व्यवस्था भाई ए रानी 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 मु जो काबुली सुकु आनी देली बालिकुदा आटुरु मो पांतिटा भाजी दे गंडे पखाल खाई गादी पड़िया को क्रिकेट खेल देखिया को जीवी छेना गुड़ाटा भाजी की देबी मु तो भाई किछि करि परिबी हां भाई ए जुबो तू भी संग ऐसे हुंडी का सेम चलो भाई चलो भाऊ जा आसु तमे तो सब गुड़ाक टंका रोहन को देदेल हेले तम मुंड ऑपरेशन हम केमिति केमिति तमे भल हम थरे तो तम निज कथा चिंता करो केबे तम निज कथा चिंता करिछ ए जमुना अरे तू कहीं व्यस्त हो अरे तू जो भली भाव मोर सेवा करछु ना जब मो पाख बाड़ी को 10 थर कथा चिंता करिबो हेलो तू तो स्त्री नुह ए जुगर आउ जने सत्य अनुसूया तमे सब बेले मते कथा कया भूले देबा को चेष्टा करनी बुझिलो देखो आज पर्यंत तुम केते कष्ट सही आसुछ मो सत्य कहूची तब जदि किछि हे जाय ना मो जमा सही परिबिनी हेलो हे हेलो मु जदि सही परछि तू सही परिबनी काहे के पिला तिनिटी एड़ी की टिके हेतिले बा चली गला बासो केइटा जाइनी बापा भी चली गले मला बेले बापा को देह छुईबु शपथ करथिली तांको कथा देइथिली जेते झड़ झंझा आसिले भी ए पिला तिनिटी को मरीस करिबी केबे भी सेमान को बापा मार शून्यता अनुभव करबा देबिनी ए जमुना कहल मला बेले बापा को देइथिबा से प्रतिश्रुति को मु भूली जीवी केमिति आ तमे तबे जो विवाह बेदी रे मते प्रतिश्रुति देइथिलो सेटा कोन थिला पानी रो गारो देखो मु जते बळे ए घर को बहु होई आसिली एई भाई भोणी 3 जण एडिकी बकटे हेइथिले सेमानकु मु मो निज हाथ रे कोळे काखै बड़ करिछि मो केबे भी मु मां पर योग्यता मोर थिले भी मु केबे भी मां हेइनी मु एई मानक मुह को चाहि तमरी मोर हस फुटेबा पाई मु सब दिन पाई बंध्या हेई जाइछि आउ आज तमे कहछ मु एक कथा केबे सुनिबिनी एमान को पाई बंध्या जाइछि देखो सब मु सहिबी तमर जदि किछि आइ जाय ना मु सत कहछि मु जमा बची परिबिनी
ପାରିବିନି। ଏ ଯମୁନା ଆଲୋ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ତୋ ଆଖିର ଲୁହ ଦେଖିଲେ କଣ ସହିପାରିବି? ଏଇ ଦେଖ ମୋ ଆଖି କି ଦେଖ, ମୋ ଆଖିର ଲୁହ ଗୁଡାକ ଶୁଖିଗଲାଣି। ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅନ୍ଧ। ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ କାହାର କାହା ପାଇଁ ଦରଦ ନାହିଁ। ଏଠି କେବଳ ଏ ଆଖିର ଜନ୍ମ କାନ୍ଦିବା सुमन तू मत मारुचु कहीं मोर अपराध कौन? आराम ज्यादा केते दर कही मु सकाळु बाहरिया पूर्वर मो बूट दीटा पॉलिश करी चकचक कर देइथबु बूट दीटा पॉलिश न करी कौंटी मरुतुलु बे? अरे तू तो जानिचु 4 दिन है बापा देह भल नहीं बापा को जलिखिया दे मेडिसिन टा खुआई देउथली सेहि पई टे डेरी हो गला हवा मु एबे सागे सागे तो जोता सफा कर दउची। जदि मोर भूल देखुछु गोटे सुपर माडुआ माड़ दीटा न खाइले तू बाट को आसीबु। अरे सुमन
तोर मन इच्छा जहाँ होची ता कहरे हेले मते तू एमती हाथ उठाना रे मु पुरा तो बड़ भाई ना आउ किछि जेमिति मो माँ पेटर भाई तते आम बुढ़ा ए घरे दया देखाई रखिछि तू हौचु गोटे जारज एइटा गोटे जारज धड़ा बुढ़ा मो उपर को हाथ उठे देलु रहिले तू बापा को हाथ उठाना रे तू बापा को जमा हाथ उठाना ए बुढ़ा हाथ कहीं उठैलु बे आपने हाथ कहीं उठैलु सुमन अरे सुमन तू गोटे मनीष ना पशु समान बापा ऊपर तू हाथ उठाऊ केमिति अरे अटकी गलु कहीं अरे मारुलु अरे मार मते अरे तो मनो शांति हवा जाए मार अरे ये सुमन अरे तो माटा परी गला परे अरे यही हाथरे तोते मु पाली पोसी मनीष करिथिली अब जर बाउलारे बाउली होतुलु बोली राति राति अनिद्रा तो पाखरे मु जति बसिथिली सेई बापर दानर प्रतिदान दबाकू जाई तू मते मारिबुली तो मारिब किए अरे धर्म थिले बुझिबरे पुओ से धर्म थिले बुझिब सी बापा तमे कांदनी बापा कि ताको अभिशाप मध्य दियनी भाविनी पिलानी मेरे छुआटा कौन गोटे भूल कर दी तमे ताको क्षमा कर दियो बापा तमे ताको क्षमा कर दियो खाओ मते क्षमा करवा दरकार नहीं मते आजिर खर्चटा दे दियो मु चुपचाप चली जीवी मु तते आजि ठारू टंकाटाई भी देई परबी नहीं जदि तोर खर्च करिवार अछि अरे निजे रोजगार कर आउ खर्च कर आउ तमे तमे से टंका गुड़ाक कौन मला बेलू को मशाणी की मुंड तले नहीं कि अरे सेगुड़ाक सब मो सबन को देई देबी एटी अनेल मुंड को पोक जमा चढ़ाउनी नले ए सपनटा को हाथ रे दाना दर दे धो कर देबी मारी दे रे सुमन जदि मु मरीगले तो मन शांति हो अरे कौ दिन कहीं मत तू आज मारी दे ए सपन अरे तू तो मो वृद्धावस्थार आशा बाड़ी आज जदि तोर किछि हो जाए अरे मु बंचीबी केमिति बापा मु सिना ए घरे अच्छी बोली सुमन टा तुम ऊपर रागुची हेले मु मरीगले ए सुमन तुम ऊपर आउ जमा रागिबनी ए घरर परिस्थिति ता सबुदिन पई शांत हो जिवो अरे ए सपन शास्त्र कहे अंगार शत धौतेन मलिनत्व न जायते एटा गोटाए अंगार रे सपन एटा गोटाए अंगार हाँ मु अंगार कुखी रक्षा करते जेते धोई देबी या चक चक करबनी सही अंगार ही रहिबो सही अंगार हाँ मु अंगार मते क्षीर सागर रे धोई चक चक करबा दरकार नहीं भलरे मालटा छाड़ी दियो मु तू चुपचाप चली जीवी मु तते टंकाटा भी देई परिबिनी मुंड गरम करनी कही जाउची सकाळू ए पर्यंत ए पेटरे टोपे हेले मद पड़िनी आउ मद न पीले ए घरे मु प्रलय करिबी प्रलय बापा ताऊ दे दियो से जाऊ ए घरे विष्णुमेला तुमको कम भल लागुची बापा ना मु ताकू टंकाटा भी देई परिबिनी की बुद्धि रे तोर बुझा साला बुढ़ा को बुझा मते भलरे दे देबा मु भलरे नहीं पळेई बाबा ताऊ टंकाटा दे दियो से नहीं जाऊ अरे मना कली मु टंका देई परिबिनी ए बुढ़ा सतरे एटा परम माडुआटा एई
ଟଙ୍କା ଆଜି ମୋ ହାତରେ ଏଇଠି ମାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇ ମରିବ। ପାପ ଗୁଡାକ କିଣୁଛୁ ତୋର ପାପ ବୋଲେ ସୁମ ତୋର ପାପ ହବ। ତୁ ଠିକ କହିଛୁ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ଏ ବୟସରେ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିବା ମୋର ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ ଭୁଲ। ବାପା ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବାପା। ମୁଁ ତମ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇବାଟା ମୋର ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ ଭୁଲ ବାପା। ମୁଁ ଏମିତି ଭୁଲ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ ଜମା କରିବି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବାପା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଯଦି ଟଙ୍କା ନ ଦେବୁ ମୋ ହାତଟାକୁ ମୋଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ଓ ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଟିକେ ହେଲେ ବିସ୍ନେହ ମାୟା ମମତା ନାହିଁ। ଓ ଆଖିର ଜନ୍ମ କେବଳ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ। ଭଲ ଲାଗିଲା ନା? ସତରେ ଜୀବନ ତମକୁ ଛାଡ଼ିମୁ ନା ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବଚ୍ଚା ମୋ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ। ତମକୁ ମୁଁ ଏମିତି ପାଗଳ ପରି ଭଲ ପାଇ ବସିଛି ନା ତମ ପାଇଁ ରାତି କଟୁଛି ନା ଦିନ ବିତୁଛି। ତମର ଏ ପ୍ରେମର ମତୁଆଲି ନିଶାରେ ମତେ ଏମିତି ପାଗଳ କରିଦେଇଛ ଯେ ଖାଲି ଆଖି ଖୋଲିଲେ ତମେ, ଆଖି ବୁଝିଲେ ବି ତମେ, ଖାଲି ତମେ ହିଁ ତମେ। ଆଉ ତମକୁ ପାଖରେ ପାଇ ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ଆକାଶର ଜହ୍ନଟା ମୋ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଖସି ପଡିଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ଏଇଗୁଡା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନ ଗଡାଣିଆ କଥା। ଏମିତି ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ଝିଅ ମାନଙ୍କର ମନକୁ କିଣିନେବେ ଆଉ ତାପରେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ହାତ ଛାଡି ଚାଲିଯିବେ। ଭୁଲ କହିଲ ମ୍ୟାଡାମ। ଆଜିକାଲି ଏ ପ୍ରଥାଟା ତମ ପରି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଉଛି। କଣ ଭୁଲ କହିଲି? ତାମାନେ ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ଧୋକାବାଜ? ଆରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ସେଟା କହିଲି? ହଁ, ଆଜିକାଲି ଧୋକା ଦବାଟା ତମ ପରି ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅସମ୍ଭବ ଯେ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଝିଅଙ୍କ ପରି ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ମୋ ଜୀବନରେ ତମେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ଆଉ ତମେ ହିଁ ଶେଷ। ଆଉ ଏ ଜୀବନ ମନ ମନ୍ଦିରରେ କେବଳ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, 7 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତମେ ହିଁ ରହିଥିବ, ତମେ ହିଁ ରହିଥିବ। ଆଇ
I love you, Jibon. I love you. आशीर्वाद जनक विषय किसी न जानी अंध पर प्रेम करवा बोकामी ना जनक मन देवा पूर्व तोर प्रथमे जान दरकार अरे से किए अभिजात्य परंपरा कौन आर इनकम सोर्स कौन। अच्छा तम ना मु जीवन महापात्र मो बड़ भाई
ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ତା ମାନେ ତମେ ମୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଶ୍ରମିକ ଜଗନ ମହାପାତ୍ରର ଭାଇ? ହଁ ଆଜ୍ଞା। କଣ କର? ଆଇ ମିନ୍ ତମ ଇନକମ ସୋର୍ସ ଟା କଣ? କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କେମିତି ସାହସ କଲ ମୋ ଭଉଣୀ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବାକୁ? ଆରେ ତମ ଭାଇ ମୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଜଣେ ଶ୍ରମିକ, ଚାକର ହେଇ ମାଲିକାଣୀ ସହିତ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ସାହସ କଲ କେମିତି? ଆରେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆଳର ତର ବାରଣ୍ଡାଇ ମୁଣ୍ଡ ତଳର ତକିଆ ହବା ପାଇଁ ସାହସ କଲ କେମିତି? ଆରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ଚୁପ୍ କର, କଣ ଅଛି ଆ ପାଖରେ? ପଚାର ପଚାର ତାକୁ। ଆରେ ଦିନକୁ 2 ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବ ତତେ? ଭଲ କରି ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇପାରିବ ତତେ? ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନୀନାକୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରଖିବି। ଆରେ କେମିତି ଖୁସିରେ ରଖିବ? ତମ ପାଖରେ ତମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ କରିପାରିବ? ଆରେ ତମେ ମାସକୁ ଇନକମ କରିବ ଯେତିକି, ମୋ ଭଉଣୀର ଦିନକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେତିକି ପାରିବ ତ ତମେ? ମୋ ନେନା ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭରସା ଅଛି। ମୋ ନେନା ମୋ ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାର ସହ ସାରା ଜୀବନ ଦାଦ ଦେଇ ଚାଲି ପାରିବ। ସେମିତି କେମିତି ହେଇପାରିବ? କିଛି ନହେଲେ ବି ମାସକୁ ତମେ କସ୍ମେଟିକ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ଦେଇପାରିବ। ନେନା ମାସକୁ ମୋର କସ୍ମେଟିକ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି 18-20 ହଜାର ଭିତରେ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଜୀବନ, ତମେ 30-40 ହଜାର ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିନିଅ। ମୁଁ ଭାଇକୁ ମନେଇ ନେବି, ଆମେ ତାପରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିନେବା। ମୁଁ ଯଦି ମାସକୁ 30-40 ହଜାର ଇନକମ ନ କରିପାରେ, ତମେ କଣ ମତେ ଭୁଲିଯିବ ନା? ଭାବି ନେବି ତମେ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ନଥିଲ ବୋଲି। ବାରେ ନାରୀ ବା, ଆରେ ତୁ କେବେ କାହା ହୃଦୟକୁ ଭଲ ପାଉନା? ତୁ ଭଲ ପାଉ ଏ ପକେଟର ଓଜନକୁ। ତୋ ପରି ପ୍ରେମଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ଆୱାଜ, ଆଉ ତୋ ପରି ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମାଜରେ ପ୍ରେମଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଟାଇମ ପାସ୍। ତୁ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ, ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତାରିକା। ତୁ ନାରୀ ନୁହେଁ, ତୁ ଗୋଟେ ଛଳନାମୟୀ। ଜୀବନ ମହାପାତ୍ର, ତମେ ମତେ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇ ତା ଭଉଣୀକି ସଟାଉଟ କରୁଛ। ଆରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ତମକୁ ସୁଟ୍ ବି କରିବି। ଆରେ ସୁଟ୍ କରନ୍ତୁ ମତେ। ଆରେ ମୁଁ ମରିଗଲେ କେହି ନହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ବେଶୀ ଖୁସି ହବ, ଆଉ ମୋ ଶବ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ମନ ଖୋଲି ହସିବ। ସୁଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆରେ ସୁଟ୍ କରନ୍ତୁ ମତେ। ଆରେ ଯା ତତେ ଆଜି ମୁଁ ଦୟାରେ ଛାଡି ଦଉଛି, ନହେଲେ ଏଇଠି ଭୁଇଁ ଚଟେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ତମ ଭଉଣୀକି ଏଠି ଦୟା ଦେଖେଇ ଛାଡି ଦଉଛି, ନହେଲେ ସିଏ ଯେମିତି ମୋ ହୃଦୟ ସହିତ ଖେଳିକି ମୋ ମନଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ଏଠି ଠିଆ ବଳାତ୍କାର କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସାରା ଜୀବନ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତା ଜୀବନ ମହାପାତ୍ର କିଏ। ତମ ବଡ ଲୋକିଆ ଠାଣି ତମ ଘରେ, আবে তম বড় লোকিয়া টানি তম ঘরে বে জীবন দূরে দূরে রহি কথা কুহ। আরে করোনা ভাইরস গ্রাস কলে হুয়ে তো মনিষ বঞ্চি যাই পারে, হেলে তু আরে তু এমিতি গোটে করোনা ভাইরস, তু যাহাকু গ্রাস করিবু না সিয়ে বঞ্চি পারিব না সিয়ে মরি পারিব। সারা জীবন খালি ছটপট হব ছটপট হব ছটপট হব। জীবন मारी मारी मत लाश सजाई देले भी ओ सत्यर स्वरକୁ ତମମାନେ କେବେ ବି ହତ୍ୟା କରି ପାରିବନି। ତମ ମାନଙ୍କର ସବୁ କଳାକାର ଦିନେ ପଦାକୁ ଆସିବ। ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ମଣିଷ ଠାରୁ ଟିକେ କମ୍, ଜାନୁଆଠୁ ଟିକେ ଅଧିକା। କହିଲେ କୁଲ ଭେରି କୁଲ, ଆଉ ଭେଲରେ କହିଲେ ଫୁଲ ବୋବା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ବାଦିକ କଲମର ଶାଣିତ ସ୍ୱରକୁ ନିଜ ପକେଟରେ ଚାପିର ପାଇବୁ ଷଣ୍ଢ ପରି ବଞ୍ଚିବୁ। ଆରେ କଣ ଭାବିଛ ତମେ? ଟଙ୍କା ଦେଇ ମୋ ମୁହଁଟାକୁ ଚୁପ୍ କରିଦବ? ଚାପ ପକାଇ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇ ଆସିବ? ପାରିବନି ତମେ। ବରଂ ତମର ସବୁ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଯିବ। ଗାଢୁଆ ସାମ୍ବାଦିକଟା ତ ସତକୁ ଛାପିଦବ, ସମାଜଟାକୁ ସୁଧାର। ଶୁଣ, ତୋ କଲମର ସବୁ କାଳି ରକ୍ତ ଛିଟାଇ ତୋ ଦିହକୁ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ କରିଦବ। ଆମ କଥା ମାନ, ବାଟକୁ ଚାଲିଆ। ଏ ଆଇନର ଦଲାଲ, କଣ ଭାବିଛୁ ତୁ? ଟଙ୍କା ଖାଇ ସତକୁ ମିଛ, ମିଛକୁ ସତ କରିଦେଉଛୁ ବୋଲି ଏ ସାମ୍ବାଦିକ କଣ ସେଇଆ? ତୋ ଭଳି କେତେଟା କଳା କୋଟ ପିଲା ଓକିଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସମାଜରେ ଦୁର୍ନୀତି, ଲୁଣ୍ଠନ, ବଳାତ୍କାର ହୁ ହୁ ହେଇ ବଢି ଚାଲିଛି। ଗାଢୁଆ ସାମ୍ବାଦିକଟା ତ ଅଟକଉନୁ, ଅଟକା। ସେତେବେଳେ କଣ ତୋ କଲମରୁ କାଳି ସରି ଯାଉଛି? ତୋ ହାତରେ ଦିଟା ରାସ୍ତା, ଆମ ସହ ସାଲିସ କରିବୁ, ମରିବୁ। ଟଙ୍କା ନେଇଛୁ ବସିବୁ, ହଣା ଖାଇବୁ। ଆରେ ତମ ସହ ସାଲିସ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବାଟା 100 ଗୁଣରେ ଭଲ। ଅନ୍ୟାୟ ଅଧର୍ମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସଲିଳ ସମାଧି ନେଇଯିବାଟା ଭଲ। ବାପ ସାମ୍ବାଦିକ, ତୁ ମରିଗଲେ ତୋ ମାଇକିନାଟା ବେସାହାରା ହେଇଯିବ, ତୋ ପିଲାମାନେ ଅନାଥ ହେଇଯିବେ, ଅନାଥ। ତଥାପି କହିବି, ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ ବୀରର ଜାତକେ, ନମରେ ସେ କେବେ ପରାଣ ଆତଙ୍କେ। ଲୋ ବାପ, ବୀର ପୁରୁଷଟା ତ। ତୋ ପାଖରେ ଗାନ୍ଧୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ସୁଭାଷ ବୋଷ ବି ହାର ମାନିଯିବେ। ଆମେ କହିଲେ ବୁଝୁନୁ। ଏ ଘନା ଘୁଷୁରିଆର ଚାଙ୍ଗୁ ବାଜିଲେ ଏ ଶିବା ଗୁଣ୍ଡାର ରକ୍ତ ଗରମ ହବ। ମରିବୁ ବେ ହାରାମ ଦାଦା, 3 ପାଞ୍ଜିରୁ ଘନା ଘୁଷୁରିଆ ଜାତିରେ ସଭା ଖିଆ ମଣିଷାଲେ ପାଉଡର ବିକେ, ଆଉ ସେ ଟଙ୍କାରେ ନାଚେ। ତଥୈୟା ଟଙ୍କା ସାମ୍ବାଦିକ ଆମର ସବୁ ଧନ୍ଦା ବିଷୟରେ ପେପରର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜରେ ଛାପି ଦେଇଛି। ଆମକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବାକୁ ବସିଛି। ଆରେ ଏ ଶଳାକୁ ଏନ୍ତା ବୁଦ୍ଧି କାଇ କୋଉ ଦେଲୁ ରେ? ଶଳା ଘନା ଘୁଷୁରିଆ ସାଙ୍ଗରେ ପଙ୍ଗା ନେଇଛୁ ମାନେ ତୋର ତ କାଲ ପୁରିଲା ରେ। ଓ ତୁ ତାହେଲେ ସେଇ ଘନା ଘୁଷୁରିଆ ଯିଏ ସହରରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ପାଉଡର ଦେଇ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ନିଶାସକ୍ତ କରି ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭଲ କହିଲୁ ରେ, ତୁଇ ଶଳାଟି ଆମ ଧନ୍ଦା ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଗଲୁଣି। ପୁରା ସାଥ ହାତ ମିଲାଇ ଦେ ରେ, ଶଳାକୁ ବିନ୍ଦାସ ରଖିବି। ଡେଲି ଡେଲି ଟଙ୍କା ଗଣିବୁ, ଟଙ୍କା ନୂଆ ନୂଆ ଟୋକିଙ୍କି ନେଇ ଓଏସ୍ କରିବୁ, ଓଏସ୍। ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠୁ ମତେ ଯିବାକୁ ଦେବେ। ଉପରବାଲା ଏ ଶଳା ଏନ୍ତା କଣ କହିଲା ରେ? তুই তো আমার অতীত অছু। কহ রে সাংবাদিক, ঠান্ডা পিইবু না গরম? দেশি কুকুড়ার মাউস খাইবু না গরি মাইকিনা নেই গিলা করিবু? বস, এইটাকে আমি সব প্রকার বুঝাই সারলনি।
ହେଲେ ଇଏ ଆମ କଥା ଜମା ବି ଶୁଣୁନି। ଏ ଉପର ବାଲା ଏ ସାଲା ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡିରା ପିଲା ଅଛି ରେ। ମୁଇଁ ଆଜି ଦେଖିବି ରେ তুই সালাটে কেমতা অন্ডরা পিলা অছু। এ শিবা এ সালার কাম বড়াই দে। মଣିষ রক্তরে হোলি খেলি খেলি বহুত পাপ করে সারলেনি। মনিষ মারি পারিবিনি। আউটডোর বেপার করিবাকু কেবে মনা করি পারিবিনি। হেলে মনিষ মারিবা কথা মতে জমা কুহনি, মতে জমা কুহনি। তুই সালাটি কোন অশোক সম্রাট পরি চন্ডাশকরু ধর্মাসুর পালটি গলু রে। আবে হার শিবা এ সালাকু ন মারিলে আম ধন্দাকে মান্দা করি দেব রে। সালা আমি ভিক মাগিবারে ভিক নাই বল। কাই হানিবা বেলক হাতটা থরি উঠুছি। বরং সে ওকিল কুহ সে তাকে মারিদো। শিবা হে মো জীবନରେ ମୁଁ ଜନ୍ଦାଟେ ପିମ୍ପୁଲଟେ ମାରିନି। ମଣିଷ ମାରିବି କେମିତି? ଶିବା କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଣିଷ ମାରି ପାରିବନି। ଉପରବାଲା ଏ ଶିବାଟା ଚନ୍ଦାଶକରୁ ଧର୍ମାଶକ କେବେଠୁ ହେଲା ରେ? ଚାଲୁ ବାଜିବ ଆଜିବ ଚାଲୁ। পুনি গরম হব, পুনি গটে খুন করি বসিব। ঘুষুরিয়া জাতিরে সবাই হাতরে চাঙ্গুরে মুই নাচে তাথাইয়া তাইয়া। সাংবাদিক রক্তরে চটানটা নালি হয়ে গলা রে। আরে সলাকু মনা করুছি মোর সাথ দুশ্মনী ন না নেলা ফুল নাম নেলা। আরে শিবা তুই এমিতি কান্দুଛୁ କଣ ପାଇଁ? কাই এ লোকটাକୁ মারিবা পরে মতে কান্দিବାକୁ ବହୁତ ইচ্ছা হଉଛି। ମୋ ଛାତିଟା ଥରି ଉଠୁଛି। ଏ ବସ୍ ମତେ ମୋ ବାପାର ଠିକଣା ଫେରେଇ ଦିଅ। ମୁଁ ମୋ ବାପା ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ ଆଉ ମଣିଷ ମାରି ପାରିବି। এ শিবা আরে তুই তো মোর সুনা আন্ডা দিয়ে কুকুড়া অছু রে। তুই মোর হাত ছাড়ি দেলে তুই তো বরবাদ হয়ে যাবি রে। এ পুতা টিকে সময়কু অপেক্ষা কর। যেদিন তোতে তোর বাপর ঠিকনা দেইদেবি সেদিন তোতে ধন্দারু সবু ছুটি মিলিব। যা এইটাকু লই যা অলঙ্কারে ফোপার দে। যা শিবা যা। ବାପାଟାକୁ ମାରି ଯାଇ ଖୋଜୁଛି ବାପାର ଠିକଣା। উকিল শালাটি চুপ হয়ে যা রে। এটি কাঁচ বাড়র বি কান আছে। এ কথা যদি শিবা জানি যায় উপরওয়ালা শিবা তো
তোতে মতে ফুল খাইলা করিদবরে ঘন ঘুষুরিয়া জাতির সবাই হাতরে চাঙ্গুଥିଲେ মুই লাচে কাঠেলিয়া ঠেলিয়া अरे मो सह कटी करी परा पुणी मो बंशीर स्वर शुणी पागली परी खाई आसिलु ए सपन भाई तमर ए वंशी स्वर मते की में करिछि के जाने ए वंशी स्वर सुनिला मात्रे मो सतरे पागल हे जाउ ता माने तू कहू तू ए बंशी मु केबे बजेइबिनी आ ठीक अछि आज तू ए बंशी आ केबे भी बाजिबनी नहीं सपन भाई नहीं ए वंशी मो जीवन हृत्पिंडर स्पंदन ये मते बंचिबार राह देखैछि ए वंशी स्वर न बाजिले मु केमिति बंचिबी कहिला आ मु कोन तो बिना बंची परिबी तते दिने न देखिले सात रंग मो पई बेरंगी हो जाए आ सात सुर मो पई बेसुरा हो जाए सेइति पई तोरी स्मृति को मने पकई मु सब दिने बंशी बजाए ए सपन भाई ए वंशी स्वर नै मु अनेक स्वप्न देखिछि सपन भाई तुम ये वंशी बदे मते सतरे पागली सजाई दियो ए सपन भाई जीवन रास्ता रे चालू चालू अधा बाटरे तमे मो हाथ छाड़ी चली जीवनी तो अरे ए जन्म कौन सात जन्म जाए रानी केवल सपनर ए सपन देहरे प्रत्येकटी रक्तबिंदु प्रवाहित हेउथिबा जाए ए सपन केवल रानीर रानी मध्य सपनर तमको नहीं मो अनेक स्वप्न देखिछि तमे साधव पुओ ही बर बेसरे आम घर को आसीबो आउ मु तमे लाल टुकुटुकु साधव बहु साजी घर का फांकर मो आसीबा बाटुकु चाहि बसी मु पखीरा जो घोड़ा चढ़ी आसीबी आ मो साधव बहु को मो साथी रे नै आम घर को चली जिबी आउ तापरे मु तम घरर घरणी होई तुलसी चौरा मूल रे नीति संज दीप जाली मु तमर मंगल मनासुथिबी डाउल डाउल कंढई छुआटे कुआ कुआ राब दे आम घर को आसब सतरे भारी मजा हब ना रानी जा तमे भारी दुष्ट
तुम कजल चिरा आखि आ राजहंसी परी ढळ चली आ तुम से गोलापी उठ सत्य जमी मत प्रेम पगला कर देछि से दिन तुमको मेडिकल कैंपस देखा परठू मु दिन राति केवल तुम्हारी कथा ही भावुची सधरे रहन तुम ना तुम बहुत हैंडसम तुम परी पुआ भाग्य रे थिले मिले सत ना कौन सत नहीं ना तुमको देखा परठू मु दिन राति केवल तुम्हारी कथा ही भावुची अच्छा सतरे रहन से दिन तुम देखि सारा परे तुम प्रतिछबिटा को मु कॉन्फ्रेंस रे पूरा साइज रखिछि Really? आ तुम नाटा को मु मो मन मंदिर रे लेखि सारी छी रियली तुम तो एते बोल पा आई लव यू रहन आई लव यू आई लव यू नैना आई लव यू शाबाश नैना शाबाश जीवन ପାଇଁ ଗଲେ ଫିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଜୀବନ आई एम प्राउड ऑफ यू नैना आई एम प्राउड ऑफ यू सर आपण हाँ ये मो भौणी नैना आउ झियो भितरे हीराटीए अच्छा रोहन बाबू तमे आम रेना को रियल लव कर ना टाइम पास करूछ नहीं सर नैना मोर रियल लव भाई रोहन बहुत भलो पिला अच्छा। तमे खाली परमिशन देले आमे मैरिज करी नबु अरे माँ मु तो सेया चाहूची ମ୍ୟାରେଜଟା ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ସେତେ ଭଲ କେତେବେଳେ ଯେ କୋଉ କଥା ଆଉ ରୋହନ ପରି ଜଣେ ଡକ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟକୁ ମୁଁ କଦାପି ମା ହାତ ଛଡା କରିବାକୁ ଚାହେଁନି सर भाई बाबू जो न जणी ଆରେ ସେମାନେ ପରେ ଜାଣିଯିବେ ଆଗ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜଟା ସରିଯାଉ रोहन प्लीज रोहन राजी हे जाओ ना मु तम सहित गोटिए छात तळे बंचिबा को चाहे ठीक है सर नैना को मु कोर्ट मैरिज करबी गुड भेरी गुड भाई ताले मेत्रा आसछ अरे जा मा जा लाइसेंस ହେଇଗଲା ପରେ ମତେ ପଚାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛୁ କୋଉଠୁ ଆରେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ତ ଏବେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶର ବିହଙ୍ଗ ତ ଆଜିଠାରୁ ତମ ମିଳାମିଶାକୁ କେହି ବି ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିବେନି ଆଜି ଏ ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ଜଗଦେବ କହୁଛି ଯା ମା अंबिका प्रसाद जगदेव मनीषा कौन हेले शैतान जादा खेल करिबारे मागी आ गोटी चालना रे फुल सिद्ध से दिन मो से शिकार जमुना को तुमठू छड़े नहीं तुलु आबे नेलु तो नेलु शंका सिंदूर दे बाहा भी हो गलु से दिन तोर मु शपथ नहीं तू जमिति मो स्वप्नटा को जाली देइछु मु भी समिति तो परिवारटा को जाली पड़ी पाउस कर देबी पाउस को जाली पड़ी पाउस कर दो भाई सतीश तू एटी कौन आई एते सीरियस कौन भाई सतीश तू एटी पुलिस चाकरी करी परा दलाल जोटी पुलिस सुंगी सुंगी पहुंच जाए से ता माने फुल ब्रदर फुल मु शुणा पाइले पार्क पछपटे ब्राउन सुगर बिजनेस चलची आउ ये घना घुसुरियार लोक माने ये सहरटा को नष्ट कर सारे प्रमाण अभाव चुपचाप बसी नहेले सतीश अरे घना घुसुरिया जने भल समाज सेवी घुसुरी चराए पेट पसे आ बड़का पैसा को गरीब मानक मध्य बांटी खाए तते बोध हुए ता विषय के भूल इनफॉरमेशन देछि तमे ताकू चिल्लो केमिति अरे ए लोक मानटर सुनिछि ना ता सहित किछि घनिष्ठ बंधुता अछि ना ता सहित मोर सेमिति किछि संपर्क नाही तू ड्यूटी सारी घर को आस मु आसुछि दाल में कुछ तो काला आओ देखिबा ये इंस्पेक्टर सतीश को तुम केते दिन फांकी कर चलिबो माई सेल्फ इंस्पेक्टर सतीश नो एफआईआर नो एक्सक्यूज एक्शन ऑन दिस स्पॉट